गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय गणित चैप्टर 2 बहुपदीय पुनरावर्तन अंदर विस्तरण करो। तो विद्यार्थी मित्रों जो स्क्वेर वाळुं 3 पद आपेला होय अने आखानो स्क्वेर होय एवुं एक ज सूत्र छे आपणी पासे अने ए रीतनी रकम छे 2x + 3y + 5 आखानो स्क्वेर। सूत्र आपने ख्याल आवी जशे a + b + c आखानो स्क्वेर। जो विद्यार्थी मित्रों सूत्र न ख्याल आवे तो आ रीते बाजुमां लखी लईने बेसवुं। कयुं सूत्र तो कि ए आ 3 पद आपेला छे अने आखानो स्क्वेर आपणी रकम पण एज छे तो सूत्र कयुं छे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca बराबर। तो आ रकम छे। हवे सूत्र मुजब आपणे किंमत मूकी दईए। सूत्र मुजब किंमतनी वात करीए तो पहला त्रणेय पदनो वर्ग 2x² 3y² 5² काउंस करो न करो फक्त रकम होय तो वांधो नहीं। प्लस है एटले बधे प्लस ज आवशे प्लस 2x 3y बराबर। पछी प्लस 2bc एटले 2 3y 5 अने छेल्ले छे प्लस 2ca अथवा तो 2ac 2ca लखीए तो 5 अने 2x अने ac लखो तो 2x अने 5 गुणाकार तो सरखो ज थशे। जोईए आगळ सादुं रूप 2x ना स्क्वेर नुं सादुं रूप 4x नो स्क्वेर थशे 2 नो वर्ग 4 अने x नो वर्ग प्लस 3 नो वर्ग 9 y नो स्क्वेर प्लस 5 नो वर्ग 25 प्लस 3 नो गुणाकार 2 दू 4 4 तेरी 12x y छेल्ले 3 दू 6 6 पंचा 30 खाली y छे એટલે 30 y प्लस छेल्ले 3 नो गुणाकार 2 पंचा 10 10 दू 20 x। आ थई गयो विद्यार्थी मित्रों दाखलो। फक्त तीजा स्टेप में दाखलानो जवाब आवी जाय। तो एना पछी नीचे एक वधु उदाहरण लखेलुं छे कि जे अंश छेदमां रकम आपेली छे आपणने। सूत्र तो एनुं ए ज लागशे पण जो रकमनी अंदर एक जग्याए माइनस छे बराबर। माइनस छे एटले ज्यां 3/4 मूकवाना थाय त्यां माइनसनी निशानी मूकवी। चलो सादुं रूप आपी दईए 1/2x आखानो स्क्वेर 2/3y आखानो स्क्वेर -3/4 z आखानो स्क्वेर। पहला त्रणेय पदनो वर्ग प्लस सूत्र में 2ab से एटले 2 2 एनी जग्याए 1/2x काउंस करवो अथवा तो गुणाकारनी निशानी करवी। b नी जग्याए 2/3y 2ab थई गयुं प्लस 2bc b नी जग्याए 2/3y अने c नी जग्याए -3/4 z पछी 2ca प्लस 2 c नी जग्याए -3/4 z अने a नी जग्याए 1/2x किंमत मूकी दीधी विद्यार्थी मित्रों। तो हवे एनुं सादुं रूप आपीए। सादुं रूप आपवामां आखानो वर्ग छे एटले 1 नो वर्ग केटलो थशे 1 2 नो वर्ग 4 x नो वर्ग लेवो पड़शे एटले x नो स्क्वेर। अहींया तमे x ना स्क्वेर ना छेदमां 4 पण लखी शको। चलो बीजું पद 2 नो वर्ग 4 y नो वर्ग छेदमां 3 नो वर्ग 9। त्रीजું पद -3 नो वर्ग विद्यार्थी मित्रों -3 गुणिया -3 करीए एटले प्लस थई जशे अने 4 नो वर्ग 16 z नो स्क्वेर। चलो पहला 3 पदनुं सादुं रूप थई गयुं। हवे जो अंश छेदमां भाग उडे एवुं होय गुणाकारनी निशानी छे एटले भाग उडशे। सरवाळो बादबाकी होय तो भाग उडे नहीं। गुणाकारनी निशानी छे 2 उडी जशे 2 गया
અંશમાં કેટલા વધે છે તો કે 2x અને y, નિશાની તો પ્લસ જ છે, 2xy, છેદમાં કેટલા વધ્યા છે 3. ભાગ હંમેશા વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની હોય તો જ ઉડે, બાકી ભાગ ઉડે નહીં. ચલો આ પદમાં જુઓ, 2 અને અહીંયા 4 છે, આ 2 દુ 4 થશે, આ 2 અને આ 2, અહીંયા 3 છે, અહીંયા 3 છે. ચલો ઉપર માઇનસની નિશાની છે એટલે અહીંયા શેની નિશાની આવશે માઇનસ, અને બાકી શું રહ્યું y અને z, બીજું કંઈ પણ બાકી રહેતું નથી. માઇનસ જો એક જ વખત માઇનસ નિશાની એટલે માઇનસ જ આવે. હવે છેલ્લું સ્ટેપ, એક વખત માઇનસની નિશાની છે એટલે માઇનસ આવશે. ભાગ ઉડે એમ છે તો કે હા 2 અને 2, ઉપર કેટલા વધે છે 3xz, છેદમાં કેટલા વધે છે 4. આ થઈ ગયો આપણો દાખલો પૂરો. જો વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની આ રીતે હોય ને ભાગ અંશ છેદમાં ભાગ ઉડે એવું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ભાગ ઉડાડવા, વચ્ચે પ્લસની નિશાની હોય તો ભાગ ઉડે નહીં. હવે આ દાખલાના 3 ઉદાહરણ નીચે આપેલા છે જે તમારે જાતે ગણવાના છે. પહેલું છે 5x - 7y - z આખાનો સ્ક્વેર. બીજું છે a - 2b + 7c આખાનો સ્ક્વેર. ત્રીજું છે 2a - 3b + 4c આખાનો સ્ક્વેર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ દાખલો 3 માર્ક્સની અંદર પરીક્ષામાં કહેવાય કે મોસ્ટ IMP તરીકે સૂત્રમાં ફક્ત કિંમત મૂકી અને સાદું રૂપ આપવાનું એટલે આપણો દાખલો તૈયાર થઈ જાય. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક યુ.